छोरी ऐसे पल खाए, मारो तन मन में बिजलियां लगाए। मत मारो मत मारो मत मारो ऐसे भर के पिचकारी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो मत मारो ऐसे भर के पिचकारी मोहे मत मारो। चोली भीगे साड़ी भीगे भीगे मोरा लहंगा जैसे मैं दिखाऊं मुझे দুপুর আজকের রান্না নিরামিষ, একাদশীর পরের দিন দ্বাদশী, তাই আজকে নিরামিষ। এটা হচ্ছে টক ডাল আম দিয়ে, এটা পাঁপড় ভাজা, এটা কাঁচা কলার কোপ্তা, বড়া ভাজা, ছোলার শাক। আজ নিরামিষ রান্না আমাদের।